हॅलो ऑफिसर असलो मला इतकं भायर शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल म्हापसा परतो एकदां म्हापसा हांव गांधी चौकान जे मिराकल गार्डन आहा थंयसर हांव आहा। हांगासर मिराकल क्रॉस आहा तेज्या फाटल्यान आमी आहा हें गार्डन, हें बरें बांदलेलें गार्डन, बरें आसलेलें। हें पळय विजनान म्हाका दिसता हें केल्लेलें स्पॉन्सर केलें तेजें आजून बोर्ड आहा, मेंटेनन्स ना। परतें एकदां सांगता हांव, वयता थंयसर मेंटेनन्स ना। हें आतां जें गार्डन आहा तें अशें जाल्लेलें आहा। हांगा पयलीं बरी लॉन बी आसलेली, आतां पळय कितें जालां ती तेजी परिस्थिती पळय कितें जाल्या। आनी हे जे लोक आहात रावपी लोक आहात आतां तांकां बरें पडलां जेवण रांदपाक न्हिदपाक जाय तें करपाक। आमचे मुन्सिपाल्टी लक्ष दिना, कितें मुन्सिपाल्टी अंडर येता। हेजे पयलीं हांवें जेन्ना तें बरें आसलें तेन्ना व्हिडियो केल्लो हांवें, हांगासर उदकाची लायन घेतली तेंच्यांनी आनी उदीक हे सगळे झोपडपट्टी गँग यूज करताले म्हणून। तेन्ना मागीर तें उदकाचें कनेक्शन काडलें। आतां परिस्थिती सामकी वर्स जाला। हेंच गार्डन न्हू, सगळी गार्डन परिस्थिती वर्स जाला। इंटरस्टेट बस स्टँड आहा तेज्या फुडल्यान गार्डन आहा, हें बरें करूं येता। पळय कांय ना, कोणाचेंच लक्ष ना, खंयसरूच कोणाचें लक्ष ना। थोडी डिपार्टमेंटां अशें आहा कांयच करिना, कितलेंय सांगो कांयच करिनात। एकदां दोनदां दाखोवन करिनात। ही आतां परिस्थिती जाली। ह्याच गार्डनाची परिस्थिती कितें जाला पळय। ह्या लोकांनी आतां हांगासर झोपड्यो घालपाचे फक्त उरल्यात, नाल्यार एक तर तांकांच दियात ते शेतान आमकां सततात न्हू थंय। आतां त्या रोडार त्या आमच्या यार्डान वयता त्या रोडाचेर पळय सगळे गँगूच आहा पळय, तेंचे अख्खे गँग अख्खो रस्तो भर तेवटेन वचपाक वता बस यार्डान वयता जाल्यार कितें तर करा, हें तांकां दियात। म्हजें नांव उदय हिरवे, हांव शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वयल्यान उलयतां। हांव सद्या गांधी चौकान आसा। एक हांगा पणजे रोड वयता आनी एक कळंगुटे रोड वयता। सांगपाक म्हटल्यार हांगासर पयल्यो खुरीस बरें तेंच्यांनी मॉडिफाय करून बरें ग्रादी बिदी करून बरें केल्लें। लायटी बी बऱ्यो पेट्टाल्यो, आतां पेट्टाल्यो नको हांव थंय धूळ जाल्ली आसा। पळयात परिस्थिती कितें आहा ती। मुन्सिपाल्टीचो फक्त मनीस थंय गांधीजी कडेन येता, थंय मातशें साफ करता तो। 26 जानेवारी येयली, 15 ऑगस्ट येयलो, थंय पेंट मारता, बरें करता, खरेंच बरें करता, बरें दिसता। तशेंच म्हणटा हांव हे मुन्सिपाल्टीन फाटल्या दिसांनी काम केल्लें तेन्ना तेंच्या कडेन परत हांव रिक्वेस्ट करता, बरो साफ करात आनी बरो दवरात। तो हार पळय केन्ना तो म्हाका सुरवातीक घातला पळय तसोच आहा तो काडा आनी बरो घालात मरे। आं आतां तेवटेन पळय, हांव आतां गार्डनान गेल्लो जाल्यार तो काळो कपडो बांदलेलो आसा। काळो कपडो बांदून आमकां थंयसर नो एंट्री, म्हणजे थंय भिकाऱ्यांक पयलो चान्स। पळय आतां तेंच्यानी तो कपडो काडलेलो आहा। आं बिंदास बसल्यात पळय ती। आं आनी हांगासर येवन भीक मागतात, हे सिग्नल पडल्या काय येवन भीक मागतात। थंयसर हांव म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन विनंती करता, हे भिकारी जे आहात दिसत न्हू, काडात आनी ताका भितर उडयात, नाल्यार खंय तरी अपना हितून घालात, आश्रमान खंय तरी घालात। पळयात हांगा परिस्थिती ही गार्डनाची परिस्थिती। पयलीं फाटल्यान काय बरें दिसतालें, हांगासर येवन बसानशे कशें दिसतालें। आं आनी सिग्नल आहा पळय, आतां म्हापसा मुन्सिपाल्टी कडेन सिग्नलाचे पाड पाडलात थंय। ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान थंयसर हे केलें, कितें ट्रक लावन उडयले। ती ही आनी कित्याक दवरल्या तर तुमी, ही उडयात मरे। आं आनी हे तुमी कितें भिकाऱ्या खातीर दवरल्यात? हांव इतलेंच मागता, ट्राफीक हे पळय हांगा पळयात कितें तें, ही परिस्थिती पळयात, रांदतात पळय काय बरी। आनी कोणाचें म्हाका दिसता म्हापसा मुन्सिपाल्टीचो लक्षच ना हेचेर। अरे ते विजनान प्रायवेटान तुमकां काम करून दिलें, तुमी हें काम करूंक नान। अरे हांव तुमकां सांगूंक सोदता, म्हापसा मुन्सिपाल्टी हे लक्ष मारात हांगासर। इन्स्पेक्टर बाजारान भोंवता, इन्स्पेक्टराचें बाजारान भोंवपाचें काम न्हू, सगळ्याक भोंवंक जाय न्ही इन्स्पेक्टरान, कोणूय आसूं तो इन्स्पेक्टर। आतां कोण सीओ आहा पळय तेणी लक्ष मारूंक जाय, चेअरपर्सना कावन्सिलरा कोणाक लागता पळय तेणी मातशें पळोवचें हे आमच्या म्हापशान। आनी हो रोड केल्यात तुमी, हो रोड केल्यात, हेचेर मातसो हो 1 मीटर उरला पळय तो मातसो घालात, बरें दिसतलें मातशें। अर्दवटच काम करूं नाकात, बरें दिसना। पळय ती परिस्थिती पळय ती गांधी चौकांतली। आं हते गांव ट्राफीक सर्कल आमचो मालंटी सदा, ताका खरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा। थंयसर तेणी बॅरिकेड घालून आतां म्हाका दिसता मिनिमम म्हयनो 1.5 म्हयनो जालो ते थंय दवरले, ताका थँक्यू म्हणटा। कित्याक तेच जर तशें ओपन आसलेलें न्हू जाल्यार तो पडटलो आसलो, कोण तरी मरतलो आसलो इतल्यान।
अजून कांयच जावंक ना आनी हेंच्यांनी अजून कांयच करूंक ना. हांव PWD कडेन किंवा पळय तेजे कडेन विनंती करता, ही फातर पळय आडवी जाल्ली आसा, हे अशें दवरूं नाकात. हे जर बॅरिकेड जर काडीत, हे बॅरिकेड जर काडीत जाल्यार हांगा आपटोन मरतलो बाबडो, ते धारेक आपटोन मरतलो. हे धारा पळय हेचेर, हांगासर कोण रातचो येयला आनी पांय गेला भितर, हेका जबाबदार कोण? तो मनीस मेल्या उपरांत तेजो कोणाचो मनीस मेलो ताका तुमी जिवंत करून दिताल्यात काय मरपाची वाट पळयताल्यात? तशें फातर ही बेश्टी कितें थुकिलान कामां करतात. फातर तुमी घातल्यात बरी आसा, ही फातरीची परिस्थिती पळयात कशी घातल्यात ती. दोळे उगडून पळयात रे मातशे. कितें ही परिस्थिती कितें रे? ही परिस्थिती कितें ही? अदे पळय आतां कितले दीस जाले पळय ते हांगा पळयात कितले दीस जाले पळय. चुट्टा आमचें म्हापशा शहर काय बरें सुंदर आसा, वायट म्हणिना. हे पळयात, साफ करात मरे. म्युनिसिपालिटीचे वर्कर आसा, काम करतात, पण थोडे थंय आपले बसतात सुशेगाद साळणी आनी ते सोपा घेवन. पण हांव म्हणटा कितें तरी करात न्ही. हे कितें? हांगा जर काडी कोणी मारली उदक पेटा जातलो. आतां सद्या सिजन जाल्लो आतां थोड्या दीस आनी खंय उजो पेटलो, थंय वेर्णा पेटलो. सद्या सिजन चालू जाल्लो वयर आतां उजो पेट्टलो आतां थोड्या दिसांनी. हांव म्हणटा ह्या 2-3 म्हयन्याकूच उजो पेट्टा, पावसांनी कित्याक पेट्टाना? आतांच कहो कित्याक पेट्टा? हें कारण कितें तें कळना म्हाका. हेचेर मातसो लक्ष घालचो. हे पळय हांगा उजो घातला, कितें घातला तें काय समजना म्हाका. ह्यो बाबा हो आतांचो उजो. आतां हो शेखर नायकान आतां दाखयल्लो रांदताली ती. आनी हे पळय हे अशें माड आसा हांगासर. भिल्ले माड कसले ते शेवाचे. पण पळयात न्ही हे कितें तें. हांगा उजो घालून बिंदास गेले आनी हो उजो पालोंक सुद्दां ना. बाटल्यो सुद्दां फुटलेले आहा भितर. हे कितें रे? म्हापशाचे आमचे ट्युरिस्टाचे ऑपोजीट हे गार्डना धाकटुले बरें दिसता, फाटल्या दिसांनी बरें केल्ले. हेचेर मातसो लक्ष घालचो. आतां हो उजो कोणी घातला पळय, आतां हे जे झाड आहा तेकाय पेटता. हांगासरूय कोणी तो उजो घातलेलो दिसता पळय. हांगासर हो आतां कालंगूट रोड आनी हांगासर बोर्ड आसलेलो, गव्हर्मेंटाचो बोर्ड आसलेलो. कसलो बोर्ड आसलो जाणा तूं? नो पार्किंग. नो पार्किंग काय कसलो तो बोर्ड सुद्दां उलपाला पळय तो. पळय कौन्सिल म्हणून दिसता, म्युनिसिपालिटीचे कितें दिसता. कसलो तो बोर्ड आसलेलो फाटल्यान पळया. तो बोर्ड सुद्दां उलपाला, कांयच दिसना. तो बोर्ड पत्र्याचो तान सुद्दां उलपालो तो. पत्रो डुप्लिकेट काय म्हणटा तो. अशें हांगा चललेलें आहा. ह्या लोकांक बेगीन धांवडपाची गरज आहा म्हापशांतसून. हे जे लोक आतां गँगां जाल्यात, ती झोपडपट्टी गँगां जाल्यात आनी हे भिकाऱ्यांची गँग जाला. कितलेच व्हडले गँग आहा ते, तांकां धांवडपाची गरज आहा, तेंचेर एक्शन घेवपाची गरज आहा.